fornication is against the will of God. Aron dili makasala ang tao sa pakighilawas or sex, kinahanglan siya maminyo ug ang lalaki mamana ngadto sa babayi ug ang babayi usab mamana ngadto sa lalaki. Ug naay pangunahuna sa tao karon nga miingon, aw kung makasulti mo, bura na mog sigurado makaadtog langit. Bura po mo nakaadto naglangit no, kay mahukmanon mo. Igsuon, pahinumduman ka nako. Lahi ang paghukom, lahi ang pagsulti sa tinuod. Ang paghukom mao ang mga butanga diin. Butang-butangan nimo ang tao bisag walay kasiguruhan o dili tinuod. Pero ang pagsulti sa tinuod dili paghukom, kundi pagpadayag sa insakto ug dapat para sa kaayuhan sa imong kalag nga bahin. So, ang pakighilawas gasa yun na sa Ginoo. Take note, wala ta did isa Dios ni ana, pero do na siya requirements para di ta makasala. So kung buhaton ang sex or pakighilawas nga wala pay kasal or kanang nag-live-in halos kadaghanan karon sa atong katilingban, mortal siya nga sala. So, mahulog siyang mortal kay against man siya sa Ginoo. Pero kung mutuman ta sa gusto ug balaod sa Ginoo nga among requirements nga mao magpakasal ang tao, di na siya salang mortal, gift from God. Gasa na siya gikan sa Ginoo. So, hinaot nga maklarog masabtan nimo igsuon. Kung i-turn ang imong hunahuna into spiritual way, pagpangga kini nganuman kaayuhan ug pagpakabana sa Dios alang sa atong kalag. Kung ugali sa inyong pagminyo karon, nag-ipon-ipon na mo din kasal ang kulang, daghan na mong mga anak, malinawon, malipayon mo, then do it. Pagpakasal ka mo kung sure na. No? Kay nganuman, wala tay igong gahom nga nasayod ta ugma puhon buhi pata. Di ni pagtunglo ha? Diwa po ta nasayod kung kanus amo abot ang adlaw sa paghukom nga diin hukman tang tanan, bahay ug patay ug buhi I mean. Kung maabtan ta sa Dios, naapatay salang mortal nga nakatangkil sa atong kinabuhi. Kay karon wala patay kasal ato ibutang munay kulang ninyo, no? Nagampo na mo, nagmatarong mo, kasal na lay kulang. Igsuon, dili ta makasulod sa iyang gingharian. Nganuman, kinahanglan ang iyang mga requirements and 10 commandments kinahanglan makumplay na nato. Dan karon, what if ugma puhon wat ang kinabuhi? Then wala ta kapangayog pasaylo tagad. Maunay advantage. Nganong kinahanglan ang tao maglimpyo ug maghugas sa salang mortal. Kay ang salang mortal dapat yun na siyang maningkamot nga mairis ka na pinaagi sa pagdupa, paghinulsol, plus hinluan, no? Ang uban miingon nga ay magsige lang dahil pangayog pasaylo sa Ginoo, pwede ra siguro na. Yes, pwede. Walay sala nga dili mapasaylo sa Dios. Pero magsige kag pangayog pasaylo sa imong mga sala, pero ginahimo pa mangyapon yo kanunay. Mas maayo nga mangayo tag pasaylo sala sa Ginoo nga nakalapas ta sa iyang balaod. Ato pong hinluan kanang maong salang mortal para totally limpyo ta. Tanawa ang atong katilingban karon, wala na kay givalue ni, no? Para nila ang pakikilawas or sex exercise na lang. Ay, uso na sa kalibutan, halos tanang tao gahimo niini. Yes, tinuod ka. Pero pangutana, kinsay nagpauso? Dios? Tao lang. Ang tao nagbuot na gahimo-himog ilang kaugalingong balaod bisan supak na sa balaod sa Ginoo. Muna igsuon kung kini nga video naabot pa mi sa imong kinabuhi din wala pa mo'y kasal. Pray. Pangayuan niyo sa Dios nga makasal mo. Then ikaduwa, kung babag lamang gani ng gusto mong bungga, no. Dili bungga ang requirements sa Dios alang sa kayuhan sa atong kalag, kundi ang pagdawat sa mong sakramento nga mong kasal. Importante mabalaan ang kaminyoon. Ang bungga maayo kung duna, pero wala siguruhon na alang sa kayuhan sa atong tagsatag sa nga kalag, ilabi na ikaw isuon kung ugali ang imong kinabuhi karon, wala pa ninyo dawata ang sakramento nga maong kasal. Hinaot nga masabtan nimo kini. Amen.